മോർണിംഗ് മനയിലേക്ക് പിന്നെയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. మార్నింగ్ మనలోకి తిరిగి మిమ్మల్ని అందరినీ స్వాగతం చేస్తున్నాము. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു പ്രവചന ശബ്ദം ഇപ്രകാരമാണ്. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ మీ అందరితో చెప్తున్న ఒక ప్రవచన శబ్దం ఏంటంటే, നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലുള്ള ഒരു വഴി കർത്താവ് നിങ്ങൾക്കായി തുറക്കും. మీరు ఊహించలేనట్టి ఒక ద్వారము పరిశుద్ధాత్మ అయిన దేవుడు మీ కొరకు తెరుస్తున్నాడు. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എത്ര പേർ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో ఎంతమంది ఆ విధంగా విశ్వసిస్తున్నారు? പരിശുദ്ധാത്മാവൻ ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലുള്ള ഒരു വഴി കർത്താവ് നിങ്ങൾക്കായി തുറക്കാൻ പോകും. పరిశుద్ధాత్మ అయిన దేవుడు చెప్తుంది ఏంటంటే, మీరు ఊహించలేనట్టి ఒక ద్వారమును దేవుడు మీ కొరకు తెరుస్తున్నాడు. ഇങ്ങനെയും വാതിലുകൾ തുറക്കുമോ എന്ന് പറയത്തക്ക നിലയിൽ, ഇങ്ങനെയും വഴികൾ തുറക്കുമോ എന്ന് പറയത്തക്ക നിലയിൽ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഈ പകൽക്കാലം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ఈ విధంగా కూడా దేవుడు ద్వారాలు తెరుస్తాడా అని ఆలోచించేంత రకంగా దేవుడు మీ కొరకు ద్వారాలు తెరవబోతున్నాడు. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഊഹിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത നിലയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ എന്ന് പറയത്തക്ക നിലയിൽ ചില ദൈവപ്രവർത്തികൾ, ചില വാതിലുകൾ നിങ്ങൾക്കായി തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. మీరు ఊహించలేనట్టి, మీరు ఆలోచించలేనట్టి కొన్ని గొప్ప దేవుని యొక్క ప్రవర్తనలు మీ లైఫ్ లో మీరు చూడబోతున్నారు. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 14 അധ്യായം അതിന്റെ 21, 22 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, నిర్గమకాండము 14 అధ్యాయము 21, 22 వచనాలు మనం చూసినట్టయితే, മോശ കടലിന്മേൽ കൈനീട്ടി യഹോവ അന്ന് രാത്രി മുഴുവനും മഹാശക്തിയുള്ള ഒരു കിഴക്കൻ കാറ്റുകൊണ്ട് കടലിനെ പിൻവാങ്ങിച്ച് ഉണങ്ങിയ നിലമാക്കി. അങ്ങനെ വെള്ളം തമ്മിൽ വേർപിരിഞ്ഞു. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കടലിന്റെ നടുവിൽ ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി നടന്നുപോയി. അവരുടെ ഇടത്തും വലത്തും വെള്ളം മതിലായിരുന്നു. మోషే సముద్రం వైపు తన చెయ్యి చాపగా, యెహోవా ఆ రాత్రి అంతయు బలమైన తూర్పు గాలి చేత సముద్రమును తొలగించి దానిని ఆరిన నీలగా చేసెను. నీళ్లు విభాగింపబడగా ఇశ్రాయేలీయులు సముద్రము మధ్యను ఆరిన నీల మీద నడిచిపోయిరి. ఆ నీళ్లు వారి కుడి ఎడమ ప్రక్కలను వారి గోడ వలె ఉండెను. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു വേദഭാഗമാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചത്. మీకు అందరికీ ఎంతో పరిచయం ఉన్న ఒక వాక్య భాగము మేము ఈరోజు చదివి వినిపించాము. മിസ്രയീമ്യരുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് വന്ന കനാൻ ദേശം നോക്കി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട, വാഗ്ദത്ത ദേശം നോക്കി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ജനം ഇപ്പോൾ ചെങ്കടലിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ఐగుప్తు దేశంలో నుంచి వాగ్దాన దేశమైన కానాను దేశంలోకి వెళ్ళడానికి ఇశ్రాయేల్ ప్రజలందరూ దారి మధ్యన ఉన్నారు. അവർക്ക് കനാനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ കടല് കടന്നു പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. వాళ్ళు ఆ యొక్క కానాన్ దేశంలోకి ప్రవేశించాలంటే ఆ యొక్క సముద్రముని దాటితేనే వేరే మార్గం ఉంటుంది. ഇസ്രായേൽ ജനം മോശക്കെതിരെയൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ఇశ్రాయేల్ ప్రజలందరూ మోషేకి ఎంతో విరుద్ధంగా వెనుకల సనుగులాడుతున్నారు. నువ్వు మమ్మల్ని చంపడానికా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావు అని మాట్లాడుతున్నారు. ഈ നിലവിളി കേട്ടപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവത്തോട് മോശ പറയാണ്, ദൈവമേ എന്താ ഇനി സംഭവിക്കുന്നത്? ఈ యొక్క మాటలను విన్నప్పుడు మోషే యెహోవా అయిన దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి మొరపెడతాడు, దేవా ఏంటి జరగబోతుంది? ഇസ്രായേൽ ജനം ചിന്തിക്കുകയാണ്, പുറകെ മിസ്രയീം ഫറവോന്റെ സൈന്യം വരുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഈ കടലിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച്, ഈ ചെങ്കടലിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുമെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവര്. ఇశ్రాయేల్ ప్రజలందరూ ఏమనుకున్నారంటే, ముందేమో సముద్రం ఉంది, వెనకాల ఆ యొక్క ఫరో రాజు యొక్క సైన్యం వస్తుంది, మేము ఇక్కడ ఖచ్చితంగా చనిపోతాము అని వాళ్ళు అనుకున్నారు. എന്നാൽ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു, മോശേ നീ കടലിന്റെ മേലെ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള കൈ നീട്ടുക എന്ന് പറയുവാനിടയായി. కానీ అప్పుడు యెహోవా అయిన దేవుడు మోషేతో ఏం చెప్తాడంటే, సముద్రం వైపు నీ చెయ్యి చాపమని చెప్తాడు. മോശ അപ്രകാരം ചെയ്തു. మోషే ఆ విధంగా చేస్తాడు. മഹാശക്തിയുള്ള ഒരു കിഴക്കൻ കാറ്റിനെ ദൈവം അടുപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. ఎంతో వేగమైన గాలి అక్కడ వీస్తుంది అని మనం చూస్తాం. അവൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനമൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ചിന്തകളെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തത്തക്ക നിലയിൽ, അതിനെയൊക്കെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന നിലയിൽ ആ ചെങ്കടൽ രണ്ടായി മാറിയെന്ന്. ఆ యొక్క ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు ఆలోచనలన్నీ తొలగిపోయేంత రకంగా ఆ యొక్క వాళ్ళ ముందున్న సముద్రము 2 పాయలుగా విభాగింపబడింది. അവർ ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി നടന്നു പോകുന്നത് പോലെ നടന്നുപോയത്. వాళ్ళు ఒక మంచి ఆరిన నీళ్ళపైన నడుస్తున్నట్టు వాళ్ళు ఆ సముద్రం మధ్యలో నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు. ആ ജനത്തിന് 2 വർഷത്തായിട്ട് ഒരു മതിൽ പോലെ വെള്ളം മാറി നിന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. బైబిల్ ఏమని సెలవిస్తుంది, వాళ్ళు ఆరిన నీళ్ళపైన నడుస్తున్నప్పుడు గోడలుగా కుడి ఎడమ ప్రక్కన ఆ యొక్క సముద్రము నిలబడి ఉండేనని మనం చూస్తాం. അവർ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്തൊരു കാര്യം, వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించని ఒక విషయము, ഒരിക്കലും സങ്കല്പിക്കാത്തൊരു കാര്യം, ఎప్పుడు కూడా అసలు ఊహించని ఒక విషయము. പക്ഷെ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു.
కానీ దేవుడు వాళ్ళ కొరకు చేశాడు. അവൻ ഇന്നലകളിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഇങ്ങനെ പ്രകാരമുള്ള അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്ത ദൈവം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ ഒരു അത്ഭുതം നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നെന്ന് ഈ പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുക. ఆ ఇశ్రాయేలు ప్రజల కోసము దేవుడైన యెహోవా అంత గొప్ప కార్యాలు జరిగించినట్టయితే ఆ యేసు ప్రభు యందు విశ్వసించి మీ కొరకు కూడా దేవుడు మహా అద్భుతాలు, మీరు ఊహించలేని గొప్ప కార్యాలు దేవుడు జరిగిస్తాడని ఈ రోజు నేను మీ అందరితో చెప్తున్నాను. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വലിയ വിഷയത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത നിലയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയത്തക്ക നിലയിൽ ഒരു അത്ഭുതം അവൻ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധമ പറയാം. మీరు ఎప్పుడు ఊహించలేని, మీరు ఎప్పుడు ఆలోచించలేని, అనుకోలేని ఒక అద్భుతము, ఒక ద్వారము మీ కొరకు తెరవబడుతుందని పరిశుద్ధాత్మైన దేవుడు చెప్తున్నాడు. അവൻ നിന്റെ കുടുംബജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഊഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലുള്ള ദൈവപ്രവൃത്തി കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. మీ యొక్క కుటుంబంలో ఊహించలేని దేవుని ప్రవర్తనాలు మీరు చూడబోతున్నారు. നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. మీ పిల్లల కొరకు ఊహించలేని అద్భుతాలు మీ జీవితంలో അവൻ జరగబోతున్నాయి. നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഊഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. మీ యొక్క పరిచర్య కొరకు ఊహించలేని గొప్ప కార్యాలు దేవుడు చేయబోతున్నాడు. പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കും. ఈ రోజు విశ్వసించండి. കർത്താവ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. దేవుడు గొప్ప కార్యాలు మీ అందరి కొరకు చేయబోతున్నాడు. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. మనం ప్రార్థన പിതാവേ, చేస్తాం. ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. దేవానికి వందనాలు. ഞങ്ങളുടെ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. దేవా, ఈ యొక్క సందేశం విన్న ప్రతి ఒక్కరి కొరకు స్తోత్రం. സകലരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించి ప్రార్థన അപ്പൊ చేస్తాం. അങ്ങ് ഇന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ దేవా, ఈ రోజు మాతో మాట్లాడిన ప్రకారం സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങള് ഇവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കണം. దేవా, ఊహించలేనట్టు ఒక గొప్ప అద్భుతాలు ఈ బిడ్డల కొరకు మీరు చేయండి. സ്വർഗം അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. పరలోకం ఆ విధంగా చేస్తున్నందుకు వందనాలు. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసు నామములో అడుగుతున్నాం. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, అదే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലുള്ള ഒരു വഴി കർത്താവ് നിങ്ങൾക്കായി തുറക്കാൻ പോകും. మీరు ఊహించలేనట్టు ఒక గొప్ప ద్వారము దేవుడు మీ కొరకు తెరవబోతున్నాడు. God bless you all. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక. Amen. ఆమేన్.